Okay, student, this is our next class. Okay, of haloalkane and haloarine. Last class we discussed about the preparation of haloalkane, and last reaction is the reaction of silver salt of carboxylic acid with Br2 in presence of carbon tetrachloride. Then we get to bromoalkane, carbon dioxide and silver bromide. This reaction is known as Hunsdiker reaction. Hunsdiker's reaction. Hunsdiker reaction. Okay? So this is the last preparation method of haloalkane from silver salt of carboxylic acid. So this reaction is known as Hunsdiker reaction. Okay? So preparation is finished. Preparation of haloalkane is finished. Now we discuss the preparation of haloarine. So next topic is to write the preparation of haloarine. So first method, from benzene. From benzene. So benzene react with Cl2, chlorine, in presence of ferric chloride. In presence of ferric chloride, we get chlorobenzene. Plus HCl. So this is a electrophilic substitution reaction where Cl positive is an electrophile which replaces the hydrogen atom of this benzene ring. So we get chlorobenzene plus HCl. So we get chlorobenzene plus HCl. Okay, this is a very easy reaction. In first year we discussed about the preparation of chlorobenzene. So electrophilic substitution reaction we already discussed in class 11. Okay. Next we go to the second topic, from benzene diazonium chloride. So benzene diazonium chloride. What is benzene diazonium chloride? So this is the benzene ring. Here N triple bond N and Cl negative. This nitrogen have valency 4, therefore it is positively charged and it is Cl negative. So this is benzene, N triple bond N is known as diazo group and Cl minus. So benzene diazonium chloride. There are two methods. So number one method is when benzene diazonium chloride react with copper chloride in presence of HCl. Copper chloride in presence of HCl, we get chlorobenzene. Okay? Plus nitrogen gas is released. How this reaction occurs? You see, this electron pair of this bond goes there, then nitrogen become neutralized, then this carbon become positively charged. This positive charge, to this positive charge, this Cl minus is attached. So we get chlorobenzene plus nitrogen. And this reaction is known as Sandmeyer's reaction. This reaction is known as Sandmeyer's reaction. Reaction to কি বুলি জনা যায়? Sandmeyer's reaction বুলি কয়। যেতিয়া বেনজিন ডাইজোনিয়াম ক্লোৰাইডে কপাৰ ক্লোৰাইডৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব, in presence of HCl we get chlorobenzene plus nitrogen gas. This reaction is known as Sandmeyer's reaction. Okay,
So now we discuss number B from benzene diazonium chloride. So benzene diazonium chloride, in the second case benzene diazonium chloride react with copper metal in presence of HCl, we get chlorobenzene plus nitrogen gas. So this reaction is known as Gattermann-Mans reaction. This reaction is known as Gattermann reaction. So benzene diazonium chloride react with copper chloride in presence of HCl. Benzene diazonium chloride react with copper chloride in presence of HCl gives chlorobenzene. This reaction is known as Sandmeyer reaction. Okay? And then benzene diazonium chloride react with copper metal in presence of HCl, we get chlorobenzene. This reaction is known as Gattermann's reaction. This reaction is known as Gattermann's reaction. Okay? So these two methods of preparation of haloarine from benzene diazonium chloride. Okay? Now we go to the next topic. Next topic, chemical properties of benzene diazonium chloride. Chemical properties of haloalkanes. 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 So first reaction is reaction with sodium metal. Reaction with sodium metal. Reaction with sodium metal. So when two molecules of alkyl halide react with sodium metal in presence of dry ether, means the solvent is dry ether. We get symmetrical alkanes. Symmetrical alkanes means alkanes containing even number of carbon atom is called symmetrical alkanes. Okay? So we take the general equation. Rx means alkyl halide, one molecule, then sodium metal plus Xn means another molecule of alkyl halide in presence of dry ether. Okay? So what is the valency of sodium? Valency of sodium is +1. So one sodium can remove one halogen. So we here require two sodium atom and we get R dash plus 2 NX. And this reaction is known as Wurtz reaction. This reaction is known as Wurtz reaction. This reaction is known as Wurtz reaction. When two molecules of alkyl halide react with
sodium metal in presence of dry ether, we get symmetrical alkane. Symmetrical means the alkanes containing even number of carbon atom is called symmetrical alkanes. So this is Woods reaction. Two molecules of alkyl halide, দুটা molecule of alkyl halide react with carbon react korbo sodium metal in dry ether solvent, we get symmetrical alkane. So take an example. CH3Cl plus 2Na plus Cl CH3 dry ether. Okay, we get CH3 means C2H6 plus 2NaCl. C2H6 plus 2NaCl. Okay, we get two molecules of chloromethane and react with sodium metal in dry ether, we get ethane. Okay, we get ethane. So this is the example of Woods reaction. Okay, now we go to next reaction. Number 2, reaction with zinc metal. So this reaction is similar to Woods reaction. Okay, when two molecules of alkyl halide react with zinc metal in dry ether, we get symmetrical alkane. And যেতিয়া দুটা molecule of alkyl halide খালি metal to কি হৈছে ইয়াত sodium or only zinc হৈছে, মানে sodium or only zinc হৈছে, we get symmetrical alkane. এই reaction নাম হল Frank-Land reaction. Frank-Land reaction. Okay, this reaction is known as Frank-Land reaction. The valency of zinc is 2 positive. So আগতে আমি সোডিয়াম কেটা লৈছিলো দুটা লৈছিলো, এতিয়া এটা ললে হৈ গল কাৰণ জিংকৰ ভ্যালেন্সি 2 পজিটিভ, গতিকে পজিটিভ হে কি কৰিছে দুটা হেলোজেন নিগেটিভ 2 পজিটিভ হে দুটা হেলোজেন নিগেটিভ ৰিমুভ কৰিছে। খালি ইয়াত কি হ'ব 2NaX ৰ জেগাত কি হৈ যাব এটো ZnX2। এক্সাম্পলটা আমি চাও CH3Cl plus Zn plus ClCH3 in dry ether, we get C2H6 plus ZnCl2. C2H6 plus ZnCl2. Okay, this is Frank-Land reaction. Okay, গতিকে Woods reaction আমি পাইছিলো কি when two molecules of alkyl halide react with sodium metal, we get symmetrical alkane. এতিয়া কি হৈ গল জিংক মেটালৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিলে symmetrical alkane পাম। খালি মেটাল টু যদি সোডিয়াম হয় Woods আৰু যদি জিংক হয় Frank-Land reaction. Okay, এতিয়া আমি যাম থাৰ্ড ৰিয়েকচনৰ ফালে। reaction with magnesium metal. Magnesium means reaction with magnesium metal. So here when alkyl halide react with magnesium metal, alkyl halide react with magnesium metal in dry ether,
dry ether, we get alkyl magnesium halide. Alkyl magnesium halide. এটো কি বুলি কোৱা হয়? Alkyl magnesium halide বুলি কোৱা হয়। এতিয়া alkyl গ্ৰুপটো কোনটো? এটো magnesium to এটো halogen to এটো। না magnesium ৰ ভ্যালেন্সি হৈ গল কি? এটো 2 পজিটিভ, r টো হ'ব নেগেটিভ, তেতিয়া x টো হ'ব নেগেটিভ। Okay, we get alkyl magnesium halide. আৰু ইয়াক alkyl magnesium halide কি বুলি কোৱা হয় তোমালোকে জানানে? It is known as Grignard's reagent. Grignard's reagent. এটো কি বুলি জনা যায়? Grignard's reagent. তেতিয়া যেতিয়া Grignard's reagent আমি যদি water দিও, when the Grignard's reagent hydrolyzed with water or any other solvent, water or any other solvent, it may be ethanol also, any other solvent, we get alkane. Okay, so here what happened? This is positive, this is negative, this is negative. Water positive part to hol ki H positive aru negative part to hol ki OH negative. Gotike R negative he H positive or logot reaction kori ki dibo RH মানে alkane plus MgX. এটা R নেগেটিভ মানে কি আছিল? আমি কৈছিলো alkyl গ্ৰুপৰ ফৰ্মুলা CnH twice n plus 1, তাৰ লগত আৰু এটা হাইড্ৰোজেন প্লাস হৈ গল, গতে কি হৈ যাব এটো CnH twice n plus 2 মানে alkane হৈ যাব। alkyl গ্ৰুপৰ লগত হাইড্ৰোজেনটা লাগিলে কি হৈ যায়? alkane হৈ যায়। ওকে, আমি কি পালো? alkane পালো। সো যেতিয়া Grignard's reagent মানে alkyl magnesium halide water লগত বা যিকোনো solventৰ লগত কি কৰিব? হাইড্ৰোলাইজ কৰিব, তেতিয়া আমি কি পাম? alkane পাম plus MgX. এটা এক্সাম্পল চাও, CH3Cl react with magnesium in dry ether, we get methyl magnesium chloride. We get methyl magnesium chloride. ইয়াক যদি হাইড্ৰোলাইজ কৰি দিও এটা কি পাম আমি? CH3 তাত পজিটিভ পাৰ্টটো লাগিব ওয়াটাৰ, CH4 হৈ যাব প্লাস MgClOH. we get MgCl. গতিকে CH3MgCl হল মানে মিথাইল ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড হল, তাক হাইড্ৰোলাইসিস কৰিলে আমি alkane plus MgCl। আৰু এটা এক্সাম্পল আমি তেনেকৈ ডিসকাস কৰিছো, তোমালোকে চোৱা cyclohexyl chloride, eto ki cyclohexyl chloride react with magnesium metal in dry ether, এতিয়া আমি কি পাম? ইয়াত cyclohexyl magnesium chloride, cyclohexyl magnesium chloride পাম, cyclohexyl magnesium chloride। ইয়াক যেতিয়া আমি হাইড্ৰোলাইজ কৰি দিম, কি কৰিম? ইয়াক হাইড্ৰোলাইজ কৰিম, ইয়াক যেতিয়া আমি হাইড্ৰোলাইজ কৰিম ওয়াটাৰ দি, আমি কি পাম? ওয়াটাৰ দি হাইড্ৰোলাইজ কৰি আমি কি পাম? ম্যাগনেসিয়াম টু পজিটিভ, এটো Cl নেগেটিভ, এটো নেগেটিভ। সো এই নেগেটিভ পাৰ্টত গৈ হাইড্ৰোজেনটো সোমাই আমাক কি দিব? সাইক্লোহেক্সেন। হাইড্ৰোজেনটো ইয়াত দেখুৱান এডোখৰ কোন কথা নাই, কোন এডোখৰলে গম পাব যে তাত হাইড্ৰোজেন আছে। সো we get cyclohexane plus MgCl. Okay, so this is another example of reaction of alkyl halide with magnesium in dry ether, and after that we get Grignard's reagent, and when hydrolyze this product
we get cyclohexane plus MgClOH. Okay, understand? এতিয়া আমি যাম নেক্সট ৰিয়েকচনটো লৈ reaction with sodium alkoxide. Sodium alkoxide. The sodium alkoxide মানে কি? The sodium alkoxide মানে কি হয়? এটা sodium alkoxide তো কি? আমি অ্যালকোহলৰ ফৰ্মুলা সবে জানো ROH হলে অ্যালকোহলৰ ফৰ্মুলাটো হল কি ROH general formula of alcohol is ROH when this hydrogen atom is replaced by sodium it is known as sodium salt of alcohol or sodium alkoxide sodium salt of alcohol or sodium alkoxide sodium salt of alcohol or sodium alkoxide. In this reaction what happen when alkyl halide react with sodium alkoxide we take a sodium alkoxide sodium methoxide then we get ether CH3OCH3 what is the general formula of ether ROR plus NaCl. So alkyl halide react with sodium alkoxide we get ether আমি কি পাম ether পাম okay alkyl halide react with sodium alkoxide we get ether this reaction a reaction to কি বুলি কোৱা হয় উইলিয়ামসন reaction উইলিয়ামসনে উলিয়াইছিলে উইলিয়ামসনস reaction reaction to কি জানা যায় উইলিয়ামসন reaction alkyl halide sodium alkoxide এর লগত রিঅ্যাকশন কৰিলে আমি কি পাও ইথাৰ পাও এই ইথাৰটোৰ নামটো কি হ'ব মিথক্সি মিথেন এই ৰিঅ্যাকশনৰ নাম হ'ব কি মিথক্সি মিথেন হল বুজি পালা যে মিথক্সি মিথেন এটো হল কি ৰিঅ্যাকশন উইথ সোডিয়াম alkoxide কাৰ ৰিঅ্যাকশন alkyl halide reaction ইয়াৰ পিছত চাম আমি ৰিডাকশন ৰিঅ্যাকশন ইয়াৰ পিছৰ ৰিঅ্যাকশনটো আমি ডিসকাস কৰিম কি ৰিডাকশন ৰিঅ্যাকশন তে ৰিডাকশন ৰিঅ্যাকশনটো কি হয় যিকোনো alkyl halide so alkyl halide we take C2H5Br alkyl halide ta lolu when react with hydrogen in presence of nickel catalyst in presence of nickel catalyst we get C2H6 plus HBr so alkyl halide reduced with hydrogen in presence of nickel catalyst catalyst কথা আমি জানো catalyst is a substance which can increase the rate of the reaction so hydrogen in presence of nickel catalyst we get alkane C2H6 plus HBr so simple reduction reaction হল ঠিক আছে নেক্সট আমি নেক্সট টপিকত যাও reaction with ammonia reaction with ammonia NH reaction with ammonia
এমোনিয়াৰ লগত ৰিয়েকচনটো কেইবাটাও ষ্টেপত হ'ব পাৰে so alkyl halide react with ammonia we get primary secondary tertiary and quaternary amine respectively primary amine পাম secondary amine পাম tertiary amine পাম quaternary ammonium salt পাম গতিকে আমি different types of amine পাম primary amine পাম secondary amine পাম tertiary amine পাম and quaternary ammonium salt পাম গতিকে CH3Cl we take an alkyl halide react with ammonia we get CH3 NH2 plus HCl কিন্তু এই ৰিয়েকচনটো যিখিনি এলকাইল হ্যালাইড লৈছিলো গোটে এলকাইল হ্যালাইড খিনি ফার্স্ট স্টেপতে শেষ হৈ যায় প্ৰথম স্টেপতে কি নহয় এলকাইল হ্যালাইড খিনি শেষ হৈ না যায় গতিকে এই সেকেন্ড স্টেপত আহি প্ৰাইমাৰী এমাইন লগত ৰিয়েক্ট কৰিব কি কৰিব এই প্ৰাইমাৰী এমাইনৰ লগত ৰিয়েকচন কৰিব ৰিয়েক্ট কৰিলে কি দিব secondary amine so this primary amine react with alkyl halide gives secondary this secondary amine again react with remaining part of alkyl halide to give tertiary amine gives tertiary amine and at the last step what happen this tertiary amine react with remaining part of alkyl halide to form quaternary ammonium salt. So in this case we get primary amine. Why it is primary? Because this nitrogen is attached to only one carbon atom. In this case nitrogen is attached to 2 carbon atom. In this case nitrogen is attached to 3 carbon atom. In this case nitrogen is attached to 4 carbon atom. So we get primary, secondary, tertiary and quaternary amine 4 degree quaternary hol so alkyl halide jetia ammonia logot reaction koro tenale prothom stepot primary amine formation hoy kintu alkyl halide kini gute kini completely consume hoy na jay karone ki koloi thaki jay second step ole thaki jay to second stepot ki hobo এই primary amine alkyl halide logot reaction kori secondary amine dibo secondary amine alkyl halide logot reaction kori tertiary amine dibo tertiary amine alkyl halide logot reaction kori quaternary ammonium salt দিব হল গতিকে আমি reaction with ammonia to discuss কৰিলো কাৰ alkyl halide ammonia লগত reaction okay next আমি next reaction টো ফালে আগবাঢ়ো আৰু কি কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েকচন alkyl halide দেখায় reaction with potassium cyanide alkyl halide potassium cyanide লগত ৰিয়েকচন কৰিলে cyanoalkane পায় alkyl halide potassium cyanide লগত ৰিয়েকচন কৰিলে কি পায় cyanoalkane alkyl halide react with potassium cyanide to get CH3Cl plus HCl. আমি এই ৰিয়েকচন কেটাৰ ৰিয়েকচনটোৰ সায়ানাইডৰ পৰা আৰু কিবা কিবি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিনি গতিকে কিছুমান এক্সটেনশন আমি ইয়াত পঢ়িম কি পঢ়িম চাবা যেতিয়া সায়ানোএলকেনক হাইড্ৰোজেন আৰু নিকেল দি ৰিডিউস কৰি দিম সায়ানোএলকেনক হাইড্ৰোজেন আৰু নিকেল দি ৰিডিউস কৰি দিম তেতিয়া আমি কি পাম primary amine CH3 CH2 NH2 it is ethyl amine okay এতিয়া CH3CN আমি যদি water দিও
Okay, water dilu in presence of acid. So this is acid catalyzed hydration reaction. Okay, jetia ami water diu in presence of acid, hydrolysis hobo, complete hydrolysis hoy ki dibo ya carboxylic acid. Okay, ki pam me carboxylic acid. Cyanide jodi ami water diu hydrolysis koro in presence of base, we get amide CH3CONH2. আমি কি পাম ইথেন অ্যামাইড ইয়াত কি পালো ইথানয়িক এসিড গতিকে আমি কেনেকে অর্গানিক কনভার্সন খিনি কৰিম অর্গানিক কনভার্সন খিনি কৰিবলৈ আমি এই এক্সটেনশন খিনি দেখাইছো এক্সটেনশন খিনি দেখাইছো কেলে যে সায়ানাইডৰ পৰা আমি এমাইন পাব পাৰো আমি কাৰ্বক্সিলিক এসিড পাব পাৰো আমি কি পাৰো এমাইড পাব পাৰো ওকে দিস আৰ দা এক্সটেনশন আৰু ফিউচাৰ ইউজৰ কাৰণে আমাক সায়ানাইড যেতিয়া আমি অৰ্গানিকৰ ফৰ্থ চেপ্টাৰটো পঢ়িম এমাইন ফৰ্থ চেপ্টাৰটো যেতিয়া এমাইন পঢ়িম তেতিয়া আমি এমাইনৰ প্ৰিপাৰেচন লাগিব এলডিহাইড কিটন কাৰ্বক্সিলিক এসিড যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়া আমাক কাৰ্বক্সিলিক এসিডৰ প্ৰিপাৰেচনত লাগিব যেতিয়া আমি নাইট্ৰজেন কন্টেইনিং বা চেপ্টাৰ বা এমাইন চেপ্টাৰটো পঢ়িম তেতিয়া আকৌ এমাইডৰ প্ৰিপাৰেচন লাগিব গতিকে এমাইড কি বস্তু জানিব লাগিব সেইখিনি আমি সেইটো কাৰণে ইয়াতে ডিসকাস কৰিছো ওকে সো ৰিঅ্যাকশন উইথ কেচিন নেক্সট আমি যাও নেক্সট ৰিঅ্যাকশনত গতিকে এইখিনি তোমালোকে ভাবিছো বুজি পাইছা নেক্সট টপিকত আমি যাম ৰিঅ্যাকশন with sodium alkanite sodium alkanite so the sodium alkanite মানে কি আমি এটো চাও sodium alkanite alkyneৰ ফৰ্মুলা কি CH triple bond CH এটো হল যিকোনো ইথাইন এটো কি ইথাইনৰ ফৰ্মুলাটো হল এলকাইন ইথাইনৰ ফৰ্মুলা CH ট্ৰিপল বন্ড CH এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি হাইড্ৰোজেনটো অতৰাই দিলো কি অতৰাই দিলো হাইড্ৰোজেনটো অতৰাই দি ইয়াৰ জায়গাত কি সোমাই দিছো সোডিয়াম সোমাই দিছো তেতিয়া সোডিয়ামটো পজিটিভ আৰু এই পাৰ্টটো কি হৈ যাব নেগেটিভ এটো কি বুলি কোৱা হয় সোডিয়াম এলকানাইট তেতিয়া এলকাইন হ্যালাইডৰ লগত কি ৰিঅ্যাকশন দিব আমি হেতু চাম এতিয়া when alkyl halide we take chloroethane alkyl halide react with sodium alkanite negative and a positive sodium alkanite we get alkyne so the alkyne to ki hobo yar alkyl halide to positive part আৰু Cl to কি হল নেগেটিভ পার্ট এটো পজিটিভ পার্ট আৰু Cl to কি হৈছে নেগেটিভ পার্ট হৈছে এই পজিটিভ টু এ নেগেটিভ লাগি যাব এনে পজিটিভ হে Cl নেগেটিভ হে কি ফৰ্মেশন কৰিব এনে Cl হৈ গল CH3 CH2 Cl plus CH triple bond C negative এনে পজিটিভ ইয়াৰ এই পজিটিভ পার্টটো নি পেলাই আমি ইয়াত লগাই দিম কি হ'ব যাব CH3 হলে CH3 then CH2 then C triple bond CH plus keep on with Na so we get but 1 we get but 1 so the তোমাক কনভার্সন দিয়ে convert chloroethane to but 1I but 1I গতিকে এই ৰিঅ্যাকশনটোৰ বাবে বেলেগ ৰিঅ্যাকশন আমি বুজিয়া কৰিব ক্লোৰোইথেন টু বিউট 1 ওকে ক্লোৰোইথেন টু বিউট 1 ইয়াত আমি এটা কনভার্সন কৰিবলৈ চাও ইথানল টু বিউট 1 I
কেনেকৈ কৰিম ইথানলৰ পৰা কি লাগে আমাক বিউট-1 আইন লাগে ইথানলৰ পৰা আমাক কি লাগে বিউট-1 আইন লাগে ইথানলক কেনেকৈ বিউট-1 আইনলে কনভাৰ্ট কৰিম প্ৰথমতে কি কৰিলো আমি যিকোনো ইথানল ললো লৈ পেলাই যিকোনো ৰিএজেন্ট দি আমি এলকহলটোক কি বনাবলৈ চালো হেলো এলকেন বনাবলৈ চালো এলকহলটোক হেলো এলকেন বনাবলৈ আমি ইয়াত কি দিব পাৰো এছ'চিয়েলটো দি দিলো এছ'চিয়েলটো দি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত কি পাম বাই প্ৰডাক্ট লিখিব লাগে কনভাৰ্সনত তোমালোকে সো বাই প্ৰডাক্ট দৰকাৰ নাই লিখিবলৈ সো আমি পালো কি ক্লোৰো ইথেন আমি কি পালো ক্লোৰো ইথেন ওকে প্লাস ক্লোৰো ইথেন পালো এতিয়া ক্লোৰো ইথেনক আমি কি বনাব লাগে বিউট-1 আইন বিউট-1 আইন বনাবলৈ আমি কি দি দিছো ইয়াত সোডিয়াম এচিটিলাইট সোডিয়াম this one sodium acetylide okay sodium acetylide di dilo yat ki hobo tetia CH3 CH2 C triple bond we get but-1 so ethanol ami ki korilo but-1 anile nilu okay গতিকে আজি ক্লাসটো আমি ইমানতে শেষ কৰিছো নেক্সট ক্লাসত আমি আৰু অলপ ৰিঅ্যাকচন আছে সাবস্টিটিউশন নিউক্লিওফিলিক ইউনিমলিকুলাৰ ৰিঅ্যাকচন বায়োমলিকুলাৰ ৰিঅ্যাকচন হেগিনে আমি হেলো এলকেনৰ ক্ষেত্ৰত ডিসকাস কৰিম ওকে থ্যাংক ইউ